ओडिशा पुलिस एसआई एस्पिरेंट मानंकु एही अपडेट को हल्का रे नियंतु नहीं। अक्टोबर रे एग्जाम हेबो कि ना नवेम्बर को जीवो आजिर अपडेट रे यह सहित क्यों डाटा पाई एग्जाम डिले होउछि सबु आपण मानकु मु क्लियर करिदेवी। जय जगन्नाथ सांग माने आशा कर समस्त भल थिबे पढ़ापढ़ी मध्य भलसे करुथिबे। देखंतु इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन होउछि जे 3 जण सीरियस एस्पिरेंट OUSSC चेयरमैन को पाखकु जाइथिले एवं जाइकी सेठारे चेयरमैन को सहित प्राय 1 घंटा धरिकी से माने डायरेक्ट डिस्कशन करिछंती एवं कोन डिस्कशन करिछंती डिस्कशन रे चेयरमैन कोन कहिले सबु मु एठी आपण मानकु अपडेट देवी। तेणु मु आपण को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स कहिबी जे कोन सेठारे डिस्कशन हेइथला एवं कोन डिस्कशन हेइची तो निहाती संपूर्ण वीडियो को देखिबे। माने इनफॉरमेशन कोन रहिछि ना जेते बेले चेयरमैन पाखकु सीरियस एस्पिरेंट 3 जण जाइथिले एवं सेठा डिस्कस करिथिले 1 घंटा धरी तो चेयरमैन पाखरु सेमानकर इनफॉरमेशन कोन मिलिछि ना 3 जण जाइथिले सेमाने पचारि छंती जे अक्टोबर रे एग्जाम हेबो कि तो सेठाकार चेयरमैन कहिछंती जे सेमानकर कमिशन द टीम अक्टोबर रे एग्जाम कंडक्ट करिबा पई फुल्ली प्रिपेयर अछंती जे अक्टोबर रे एग्जाम हेइ जाउ बोली कि ओडिशा पुलिस एसआई एग्जाम अक्टोबर रे हेइ जाउ बोली कि सेमानकु प्रिपेयर अछंती जे अक्टोबर रे एग्जाम हेउ बोली कि सेठार कमिशनर से माने रेडी अछंती। किंतु प्रॉब्लम हेउछि बा प्रॉब्लमटा केउठी ना प्रॉब्लमटा होछि डाटा नाही को मानकर डाटा नहीं बा डाटा होछि मुख्य प्रॉब्लम बा इशू जे को मानकर डाटा नहीं जे सेथि पय प्रॉब्लम होछि। तो जो चेयरमैन अछंती से कहिले जे डाटा से मानकु जहाँ मिलबार अछि सेही डाटाटा से मानकु ए पर्यंत मिलिनी जेति कि मिलिछि किंतु सेतकी रे हेबनी आहुरी मध्य मिलबार अछि जे डाटा कोन रहिछि ना देखंतु जो अंडर 30 एज कैंडिडेट मानकर डाटा ऑलरेडी आसी सारिछि माने जो मानकर जो एस्पिरेंट माने फॉर्म पकई छंती से कैंडिडेट बा एस्पिरेंट मानकर जो मानकर अंडर 30 रे अछंती से मानकर बा से कैंडिडेट मानकर डाटा ऑलरेडी से मानक पाखकु आसी सारिछि जे ए कैंडिडेट माने एग्जाम दे परिबे ए कैंडिडेट मानकर आसी सारिछि। किंतु जो मानकर ओभर 30 रो ओभर हेइछि सेही एस्पिरेंट मानकर डाटा ए पर्यंत आसी नाही। चेयरमैन को कहिबा अनुसार जे पर्यंत आसीनी से पर्यंत से माने आउ आगो को प्रोसेस करि पारु नाहंती ए प्रॉब्लम ही हेउछि एवं सेथि पय ही मेन होछि डिले होछि एवं आउ गोटे रीजन होछि डिले हेबार कारण अब काहे कि डिले होछि। प्रथम कारण तो डाटा ए पर्यंत आसीनी एवं नेक्स्ट कारण होछि मिलिथिबा इनफॉरमेशन अनुसार जे जो सीबीआई एवं हाई कोर्ट संपुक्त किछि हुकुम स्टांस जोगु एही डेली मध्य हेउछि जहाँ भी जो सीबीआई हाथ रे जो इनफॉरमेशन लागिछि सेही गुडा भी मध्य सेमानकु डिले हेबार कारण हेउछि। एवं ता सहित गोटे कथा आपण मन रखिबा दरकार जे फाइनल कन्फर्मेशन केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन रे ही आपनको दिया जीवो केवल एटा ए इनफॉरमेशनटा केवल जो माने जाइथिले 3 जण एस्पिरेंट जाइथिले से एस्पिरेंट से मानको सहित कथा हे कि जहाँ भी इनफॉरमेशन मिलिछि से रिगार्डिंग वीडियोटा मु आपण मानको देउछि बट ऑफिशियल इनफॉरमेशन आसिले जाई ही आपण छि सठिक इनफॉरमेशनटा बुझियाला कि गुरुत्वपूर्ण एटा रहिछि जो चेयरमैन कहिले जे यदि डाटा जल्दी आसीबो नाही तेबे
ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ ବା ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଡାଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ OPRBକୁ ବି କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଲେଟର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଫଲୋଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଲେଟର୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ କି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅକ୍ଟୋବରରେ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ବୋଲିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଅଫିସିଆଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ଭରସା କରନ୍ତୁ ବା ଅଫିସିଆଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ ତ ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ରହିଲା। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ SI ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରିବି କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏତିକି ରହିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜମାରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ କି ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱେପନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱେପନ୍। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ବି ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ବୋଲିକି। ତ ନିହାତି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।